रमाइलो छ चल्दैन जस्तो छ पत्रिकाको अवस्था छैन पत्रिका रिलिज गर्दा चाहिँ डर लाग्दो रहेछ त्यसपछि Oh my god, I felt so good. Given this rating scale, Hamilton Depression Rating Scale, but in between the research, after 2 years, it was one of the largest clinical trial done in the field of depression. Generally, in any this trial, we compare the result of 2 individual drugs. This is more past and present, where we analyze everyone differently. We have a genetic analysis, we have a cytokine, immune cell assay analysis, and a microbiome analysis. And then we gather study, we gather evidence from all of them, and then we come to a conclusion. This is very cumbersome. This does not give a holistic or wholesome treatment experience to the patient. So hopefully in the future we can, like the fifth population, we can integrate everything and have a prediction algorithm, so that we can have early intervention or preventive therapy. And understanding and appreciating the role of depression and inflammation in each other is, I think, one of the very integral parts if we want to have any prediction algorithm in the future for depression, and if you want to tackle it. Because frankly the problem is really growing bigger every day, every month, and if we have disasters like COVID, if we have the current economic background and everything, it is only bound to grow. So we need some more tools. So I think I will to call the second presenter of this session. It's my privilege to invite Professor Dr.
Nirmal Lamichhane. He will be speaking on hands-on neurographic art therapy. Professor Lamichhane, he heads the Department of Psychiatry and Mental Health in Gandaki Medical College Teaching Hospital. He is a senior consultant psychiatrist in Fishtail Hospital and PG Hospital and Research Center, Private Limited in Pokhara. He is a well-known figure, and it's my pleasure to invite him. And Mr. Hariram Jojiju will be the advocate for neurographic art, will demonstrate what this exciting therapy is. So what is this neurography and why neuro? You know, if it were, I would say that it could be named anything. Okay, it could be said named Nirmal therapy or whatever. You know, neurographic art is basically about ventilating your stress with the help of a pen and a white paper. When you are stressed or when you are low or when you are free, you know, empty mind is devil's playground. So whenever you have time, you can just pick out anything, any white paper. It could be, for a smoker, it could be the cover of that cigarette pack, the white part of it, and you can do this art. It has very simple techniques. These are some of the art, you know, neurographic art. I don't know how it looks to you. The beauty of this art is you don't think about anything, you know. You don't think that you are drawing something. You just go with the flow and put colors, or you know, you just make lines and intersections. You highlight the intersections, and wherever there are boxes, you can give different colors to it, and you'll be amazed what comes out of it. You know, this is still experimental art. And what they say is, if you have let's say, a fight with your wife today, and you are very angry with your wife, and you want to you know, express that, then you just do it in that paper, you know. And after you draw it, you know, what comes out of it will take away your anger. And similarly, they are experimenting it on anxiety, depression, even other mental disorders, stress of daily activities. So this is very useful tool. You don't need to carry a lot of logistic. You just have a white paper and pen in your hand, you can do it. Center line लिनुस् है पहिला सेन्टर लाइन हो एकदम सही तरिका यो सेन्टर लाइनबाट तपाईले यसलाई बगाएर यो कर्डरमा डायगोनल लाइन यसरी बगाउनुस् सिम्पल है यो गर्ने तरिका अब अर्को मिडल लाइन यहाँबाट जानुस् हो यसलाई फेरि सिधा ल्याएर यसको अपोजिट मा लगाएर यसरी ल्याउनुस् यो हेर्नुस् है सेन्टरबाट यो कर्डरमा गर्छ है डायगोनल गर्छ है अब यो यताबाट आएर तल आयो है फ्री कुनै प्रेसर नलिकन बनाउनु अब तपाईँ के गर्नुहोस् अब यसमा यो डायगोनल भयो अब भर्टिकल एस जस्तो गरेर छोड्दिनुहोस् हो अब कनेक्सन कहाँ छ यहाँ लाइनको कनेक्सन कहाँ छ इन्टरसेक्सन हेर्नुहोस् है यो पोइन्ट भयो होइन यो पोइन्ट भयो होइन यो पोइन्ट भयो यो पोइन्ट भयो मैले यो मार्क मात्रै गरिदिएको छु है तपाईले कुनै पनि एक्सटेन्सन चलाउन सक्नुहुन्छ राउन्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ ट्रायङ्गल बनाउन सक्नुहुन्छ तर सार्पी हुनु हुँदैन उहरू छ नि कर्डरहरू त्यसलाई यसरी राउन्डिङ गर्ने है यसरी आउट होइन कि इनबाट हेर्नु है यो यसरी इन आयो बुझ्नुभयो त्यसपछि अर्को यहाँ खोज्ने यसलाई फिल गर्नुहोस् तपाईको माइन्डलाई बगाइरहेको छ है डिभिजन तानिरहेको छ नि त्यही अरू त न्युरो साइकोलोजिस्ट हुन्छ बुझिहाल्नुहुन्छ है होइन अब अर्को त्यसलाई अपोजिट वे ठ्याक्कै आउनु जरुरी छैन तपाईँ फ्रीली बिना प्रेसर तपाईँले लाइन तान्ने हो अब फेरि खोज्नुहोस् है यहाँ ल यो मैले सिम्पल वे गरेँ 3टा लाइन मात्र थियो नि हजुर
3टा लाइन मात्र थियो अब त्यसमा अलिकति थप्दै जानुहोस् हैन यो चित्र तयार हुन्छ रेजामले चाहिँ एक दिनको वर्कसप गर्ने मान्छे बेसिक कुराहरू मात्रै हामीले यहाँ सिक्यौँ भने इनफ छ अब यसको एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ यो धेरै तरिकाले गर्छ अहिले म पनि अलिकति स्टेप फरवर्ड गएर मैले पनि त्यो विभिन्न आकारहरू पनि युज गर्छु हैन सो बेसिकली के हो भने एनीबडी क्यान बी एन आर्टिस्ट एन्ड ड्रइङ इज इजी So with this, I think we'll end because we are already late in the schedule. Okay, thank you, Chairperson. Thank you. Now for the next presenter, I'll call upon Dr. Prakriti Pradhan. She will be presenting on yoga as tele-intervention in post-pandemic. She is from Kathmandu, as this says. She is second year PG resident, Psychiatry. The practice of yoga dates back more than 2000 years. The word yoga is derived from the Sanskrit word root yug, means to join, to yoke, or to unite. Yoga is a Hindu spiritual and self-discipline, including breath control, meditation, and adoption of specific bodily postures. While its original roots may be from religious practices, modern-day yoga is practiced mainly for relaxation and health. For a large-scale event like COVID-19 pandemic, the impact on mental and physical health can be long-lasting. According to a systematic review and meta-analysis conducted by Rogers et al. In University College London, among 1,963 studies, significant levels of post-traumatic stress disorder, depression, anxiety, insomnia, and memory impairment was present in survivors of COVID-19 at 1 year after discharge. As there is an increase in prevalence of psychiatric disorders post-pandemic, yoga can be implemented as a relaxation technique and to promote physical and mental well-being. Yoga also reduces stress by regulation of hypothalamic pituitary adrenal system and reduces cortisol. Thus, yoga may be instrumental in managing COVID-19 related stress by improving immunity, increasing lung capacity, reducing inflammation, and improving well-being. What a beautiful life is gifted to me. I'm really thankful for life. Whoever you believe in, एकपटक सबैजनालाई आभार व्यक्त गरिदिनुहोस् श्रीमान श्रीमती बच्चा बच्चीहरू परिवारका सबै सदस्यहरू आफ्ना टिचरहरू र सबैजनालाई आभार व्यक्त गर्दै I am really thankful for your support and cooperation. I love you all. Natureलाई thank you भनौँ. If we believe in a God or in a power or in a gurus, let's remember them and be thankful for them. एकैछिन परिकल्पना गर्दै सारङकोटको आकाशबाट पोखराको आकाश हुँदै नेपालको आकाशमा गएर वाह ब्युटिफुल मदरल्यान्ड नेपाल संसारको आकाशबाट धेरै माथि सोलार र पोलार भन्दा माथि पुगेर एकपटक आफैसँग कमिटमेन्ट व्यक्त गरौँ कि यदि कुनै कामनाले क्रोधले र एन्जाइटीले हाम्रो समाजलाई परिवारलाई मलाई पनि दुःख दिइरहेको छ भने आज म त्यसलाई मनबाट छोड्दिन आएको छु म छोड्दैछु र आजबाट म संसारकै हेल्दिएस्ट वेल्दिएस्ट र ह्याप्पिएस्ट पर्सनको रूपमा आफ्नो जर्नीलाई अगाडि बढाउने म आफैसँग कमिटमेन्ट गर्दै मेरो शरीरलाई हेर्दै म भन्दैछु थ्याङ्क यू बडी यु हेभ डन सो मच फर मी एन्ड आई लभ माई बडी आई लभ यु अब म सामान्य अवस्थामा फर्किन्छु आई एम गोइङ टु कम ब्याक टु नर्मल लाइफ इच डे इच मोमेन्ट आई विल सेलिब्रेट माई लाइफ अनुहारमा मुस्कान ल्याउँदै बिस्तारो आफ्ना हातहरूलाई एक आपसमा रगडिदिनुहोस् र म फेरि पनि मस्तिष्कको बिचमा मतलब एनर्जी हुँदै हातलाई आँखामा गालामा राखिदिनुहोस् आफ्ना हातहरूलाई हेर्नुहोस् चाहनुहुन्छ भने चुम्नुहोस् छेउमा जो देख्नुहुन्छ फिजिकल्ली या भर्चुअल्ली बधाई दिनुहोस् र एक लाइन गीत गाउँदै मसँगै चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस् चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस् मेरो पैतालाले
संसार भन्नुस् त राम्रो आँखामा फुल्छ आजदेखि टाढाको आँखामा फुलै संसार आजदेखि टाढाको आँखामा फुलै संसार भनेको रोगलाई सँगसँगै निरोगलाई पनि हेर्ने र फुललाई हेर्ने भनेको थ्याङ्क यू हजुर टाइम अलिकति बढी मैले लिएँ होला म्याडम थ्याङ्क यू मलाई त धेरै दामी लागिरहेछ दामी लाग्यो हजुरलाई यो कार्यक्रममा आउन पाउँदा म केही वर्षदेखि राज्यको अभ्यास गर्छु अहिले म पोखरा नयाँ बजारमा बसेको छु यही प्रोग्रामको लागि भनेर आएको आई हेभ कम फर दिस प्रोग्राम एन्ड आइ एम फिलिङ सो ग्रेटफुल टकिङ सेयरिङ एन्ड डुइङ लिटल डेमोन्स्ट्रेसन थ्याङ्क यू ओम शान्ति Thank you, Mr. Raman Bhandari, sir, for the demonstration. Hopefully, we will be able to implement them in our daily lives and will help our patients as well. With this, we would like to conclude our workshop. यहाँ आएपछि एउटा आज GMCबाट हिँडेर यहाँ आइपुग्दासम्मको अहिले भर्खरै कार्यक्रमसम्मको एउटा रिपोर्ट भनौँ कि के कवितात्मक अभिव्यक्ति भनौँ त्यसलाई जोड्ने प्रयास गरेँ असारको 32 आज यहाँ सामेल हुने संयोग परेको आकाश उड्ने रहर मेरो आजै केबुल कार बन्द गरेको हाँसौँ है अन्तिम चरण हो है योगबाट हाँस्ने श्रृङ्खला सुरु भए जस्तो GMCको गेटदेखि गोड्दै यहाँ आउँदा आनन्दले जिउ पलायो चिसो हावा लाउँदा मौका मिल्यो एउटै सिटमा बस्ने जो जिउको साथ खुबै सुने मन लगाएर न्युरो आठका बात पहिलो पटक यहाँ आएको मान्छे म रणभुलमा परेँ अरू चढ्दा चढे बसमा झर्दाखेरि झरेँ अरू चढ्दा चढे बसमा झर्दाखेरि झरेँ डाँडा काँडा हरियाली फेवा तालको दृश्यावलोकन गर्दै लमतन्न मिल्किएको विशालकाय पोखरालाई हेर्दै पौने घण्टा गुडेपछि पुग्यौँ हामी अन्नपूर्ण भ्यूमा बल्ल लाग्यो हिमालको चिसो हावा लखतरान जिउमा बल्ल लाग्यो हिमालको चिसो हावा लखतरान जिउमा फाट्ट गर्दै सबै जम्मा भयौँ होटलको आतिथ्यता पस्किएको खायौँ स्वच्छ सफा रहेछ होटल शान्त रहेछ ठाउँ यति विकास भइसकेछ सराङकोटको गाउँ बनाए त बन्दो रहेछ आफ्नै देशमा पनि कर्म गरे कला पूर्ण यही देशमा छ नि हस्त धन्यवाद यही केरकार हो यहाँसम्मको रिपोर्ट भन्नुहोस् र कविता त अर्को दिन गरौँला नि है यसलाई म कविता भन्छु हस्त धन्यवाद Thank you, Mr. Arun Tripathi, sir. Our 2 sessions are completed. Now I would like to call Mr. Mayank Murthy Upadhyay, spokesperson of Alkem Pentacare, to share a few words on Thanksgiving. To participants, presenters, everyone, to make this program successful. And very special thanks to Dr. Nirmal Lamichhane because the program has been initiated, designed and organized by Dr. Nirmal Lamichhane and his team. So I'm very much thankful to him. And I'm very much positive and looking forward for this kind of program in future also. So thank you very much. Thank you very much. Dr. Nirmal Lamichhane, sir, to give token of love to representative of Alkem Pharmaceuticals.